السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح سلسلة من التمارين خاصة بدرسي لا لوا دوم، والدرس الآخر هو لا بيسونس إلكتريك. إذا دون أن نطيل نمر إلى التمرين الأول. إذا قبل أن نبدأ هذا الفيديو ربما سيكون طويل شيئا ما، لذلك سنقوم بتقسيمه إلى جزئين. إذا نبدأ على بركة الله. Exercice 1. Ahmed connecte une pile plate aux bornes d'une résistance R1. La tension à ces bornes vaut 4,4 volts. Première question, calculer l'intensité du courant qui parcourt la résistance. Donc في هذا التمرين هذا عندنا une résistance ou bien كما كنسميوها un conducteur ohmique. Donc un conducteur ohmique شديناه وربطناه مع une pile plate. Donc شنو غادي يوقع له؟ Donc il va être parcouru par un courant électrique. Donc la question شنو هي calculer l'intensité de ce courant électrique qui parcourt هاد la résistance ou bien هاد le conducteur ohmique. Donc شنو هي la relation اللي كتجمع هاد لي grandeur بثلاثة اللي هما intensité, résistance et tension. Donc c'est la loi d'Ohm. Donc on va écrire d'après la loi d'Ohm. Donc d'après la loi d'Ohm, donc شنو كيقول لنا la loi d'Ohm؟ كيقول لنا بأن la tension aux bornes d'un conducteur ohmique اللي كنسميوها aussi une résistance. Donc U égale à R, la résistance ديال le conducteur ohmique, fois l'intensité. في هذا l'exercice هذا حنا بغينا نحسبوا l'intensité. Donc I égale à quoi? Donc U sur R. Donc نديرو l'application numérique. Donc بالنسبة ل U c'est 4,4 volts. بالنسبة ل R c'est 220 ohms. Donc tout calcul fait, donc on va prendre la calculatrice. Donc 4,4 sur 220. Ça nous donne 0,02. Donc 0,02 donc ampère. Donc هنا ما حولنا حتى شي حاجة. علاش؟ دونك لأن لي غروندور اللي عندنا كاملين ils sont en unité internationale. La tension عندنا en volts donc مزيانة ما غنحولو والو. Et la résistance en ohms donc حتى هي ما غنحولوهاش. Donc غادي نديرو الكالكول tout de suite ou bien directement. Question numéro 2. Il change ensuite, donc Ahmed, il change ensuite la pile et constate que l'intensité aussi change. وشحال كتولي 41 milliampères. Donc la première, la question هي calculer la tension aux bornes de résistance. Donc أحمد هاد المرة طبق واحد la tension واحد آخر بديك la pile ou bien une autre pile. فحتى la tension aux bornes ديال le conducteur ohmique ou bien la résistance حتى هو تبدل. دونك بغاونا نحسبوا هاد لا طونسيون هذا. دونك شنو هي العلاقه عاوتاني اللي كتجمع résistance, intensité et tension? Donc c'est la loi d'Ohm. Donc on va appliquer la même loi que في السؤال اللي فات. Donc U égale à R fois I. دونك هنا في هاد التمرين حنا بغينا نحسبوا U. دونك العلاقه تبقى كما هي. Donc on va faire l'application numérique directement. Donc R c'est combien? Donc on va prendre la même résistance. Pourquoi لأننا خدامين بلا même résistance, le même conducteur ohmique. Donc R ne va pas changer. غتبقى 220. Pourquoi? Parce que c'est une propriété ديال هذاك l'élément électrique. Donc ما غاديش تبدل puisque le même élément. Donc نكملوا. Donc عندنا 220 ohms. انا كتبت هنا لي زونيتي. هو دو بريفيرونس اون فيزيك ما كنكتبوش لي زونيتي مي سي با غراف باش ما نغلطوش وصافي. دونك 220 اوم بالنسبه لاي عندنا هي 41 ملي امبير. دونك هادشي علاش كتبت لنا الوحدات لان ما عنديش لي زونيتي انترناسيونال. دونك باش ما نغلطش كتبتهم قدامي باش يبقاو باينين قدامي. دونك هنا واش غادي ندير لا ملتيبليكاسيون ديريكتومون؟ نو. دونك خاصنا نحولوا هذيك الانتنسيتي اللي هي بملي امبير خاصنا نحولها لامبير
عاد نديرو لا ملتيبليكاسيون. دونك 220 مزيانة غنخليوها، وبالنسبة ل 41 غادي نحولوها لملي امبير. دونك شنو غنديرو ليها؟ غنقسموها على 1000. دونك مين كنقسموها على 1000 كتولي 0,041 ou bien 0,041 ampères. D'abord, يمكن لينا نديرو l'application numérique. On va prendre la calculatrice et on va mettre 220 fois 0,041. Ça nous donne 9,02. Donc 9,02 volts. Parce que حسبنا هنا شنو حسبنا؟ tension. Très bien. Question numéro 3. Ahmed utilise maintenant une autre résistance R2. D'abord, بدلنا l'élément. Donc R va changer. Donc avec une pile rectangulaire, la tension aux bornes de la résistance vaut alors 8,9 volts et l'intensité du courant 19 mA. Calculez la valeur de cette résistance. Donc هنا كيبان لينا عاوتاني l'exercice كيدور على 3 grandeurs physiques اللي هما la résistance, la tension et l'intensité. هنا la résistance ou bien le conducteur ohmique راه تبدل، donc R غادي تبدل. Donc la question هو calculer la valeur de cette résistance. Donc بغاونا نحسبوا هاد R2. Donc on va appliquer la même relation, la même loi, la loi d'Ohm. Donc on va mettre U égale à R fois I. On peut mettre هنا 2 R2 mais pour simplifier ما غاديش نديرها. Donc حنا بغينا نحسبوا R, donc R. Donc هاد la relation الأولانية elle est équivalente à cette relation. Donc R égale U sur I. Donc بالنسبة ل U c'est la tension, c'est 8,9 volts. Et I c'est l'intensité, c'est 19 milliampères. Donc كتبت عاوتاني الوحدات في l'application numérique. علاش؟ باش نرد بالي. Donc واش غندير la division directement؟ non. Donc خاص يكون عندي les unités internationales. Donc la tension مزيان غنخليه، وبالنسبة للانتنسيتي غنقسم على 1000 puisque elle est en milliampères وانا بغيتها تكون بالامبير. donc غتولي 0,019. D'abord يمكن لينا نديرو l'application numérique. On va prendre la calculatrice et on va faire les calculs. Donc 0,019. Tu calcules fait كنلقاو 468 شي حاجة. Donc je vais pas m'embêter avec les autres nombres. Donc نكتبو غير هاد الثلاثة بارك علينا. Donc هذا هو l'exercice 1. On passe à l'exercice numéro 2. Exercice 2 dit un conducteur ohmique de résistance R égale à 1,2 kΩ est traversé par un courant d'intensité 0,02 ampères. Écrire la loi à laquelle obéit un conducteur ohmique. Donc les conducteurs ohmiques كنعرفوا بأنهم ils obéissent à la loi d'Ohm اللي كتقول لنا بأن l'intensité. Donc هذا هو la loi. L'intensité égale à R, la résistance fois I, l'intensité. Donc هذا هو la loi que les conducteurs ohmiques à laquelle les conducteurs ohmiques obéissent. Donc on aussi précise les unités de mesure de chaque grandeur. Donc avec donc بالنسبة ل R on a c'est la résistance, l'unité ديالها son unité. Donc c'est l'unité de la résistance. L'unité c'est le ohm, ou bien c'est et l'ohm. Donc H, pardon. Donc O H M. و لو سامبول هو هذا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لا غروندور الاخرى اللي هي اي سي لانتنسيتي. سون يونيتي هي امبير، والرمز ديال الامبير هو لا لتر ا. واخيرا U c'est la tension et son unité c'est le volt.
ou le volt, le symbole dialo c'est V. Question 2, calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique présenté précédemment. Donc, on va appliquer la loi pour calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique. On sait que R égale à 1,2 kilo ohm et I c'est 0,02 ampères. Je vais dire la multiplication, non, la résistance en kilo ohm. Elle doit être en ohm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, kilo en multiplié. Donc, milli, on divise par 1000. Kilo en multiplié par 1000. Donc, 1,2 fois 1000, c'est 1200. 1200 ohms fois 0,02 ampères. Donc, tu calcules fait. Donc, je pense que c'est 24. Il a marqué donc c'est 24 volts. Donc, c'est l'exercice numéro 2. On passe vite à l'exercice numéro 3. Ahmed a tracé la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, Ahmed a رسم لنا هذا المنحنى اللي كيتسمى la caractéristique. Donc, c'est quoi une caractéristique? C'est cette courbe-là. Donc, هذا كيتسمى la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, c'est la caractéristique. Donc, كتبت الكلمة ماشي هي هذيك. Caractéristique. Donc, caractéristique. C'est pas grave. Donc, نقراو السؤال الأولاني. Tracer le schéma du montage permettant de tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique. Donc, هاد la caractéristique من المنحنى كيبان لينا كتعطينا la tension électrique en fonction de l'intensité. هنا عندنا U وفي les ordonnées عندنا I l'intensité. Donc, كيفاش كنحصلوا على هاد la caractéristique؟ Donc, إلا جاوبنا على السؤال الأول نقدروا نعرفوا الجواب ديال هاد السؤال هذا. Donc, بغاونا نعطيو le schéma du montage. Donc, كيفاش كدير l'expérience. Donc, tout simplement كيكون عندنا un générateur و تيكون عندنا le conducteur ohmique اللي بغينا نعرفوا la caractéristique ديالو. Donc, on branche les deux. Puis, on mesure quoi? On mesure l'intensité du courant qui traverse le générateur, le conducteur ohmique. Donc, pour connaître l'intensité, on va utiliser un ampèremètre. Et on mesure aussi la tension aux bornes de ce conducteur ohmique. Donc, on va utiliser le conducteur ohmique, on va utiliser un générateur, un appareil de mesure qui s'appelle l'ampèremètre et un autre appareil qui s'appelle le voltmètre pour mesurer la tension. ومسبة لهذا الجينيراتور باش يقدر يعطينا plusieurs mesures. Donc de préférence يكون كيعطي بزاف لي فولت ou bien بزاف لي tensions. Donc on va utiliser un générateur de tension variable. داكشي علاش كزدت هذا السهم بحال هذا الشكل هذا. دونك هذا هو لو مونتاج اكسبيريمونطال. دونك كيفاش كدير التجربه؟ كنبرونشيو لو جينيراتور مع لا ريزيستانس. كيبان عندنا واحد لا طونسيون اللي كنعبروه وكتدوز واحد لو كورون اللي عندها ان انتونسيتي حتى هي كنعبروها. ابري الا خلينا لو مونتاج كوم الي ما غادي يوقع والو، ما غادي يتغير والو. دونك باش نحصلوا على اون اوتر طونسيون، اون اوتر في، اون اوتر طونسيون اي اون اوتر انتونسيتي، خاصنا نغيروا لا طونسيون اللي كيعطي لو جينيراتور اي انسو دي سويت حتى كنلقاو ان طابلو اللي فيه دو غروندور اللي هما l'intensité ou bien la tension et l'intensité au borne ديال هاد لو كونديكتور اوميك. دونك مين كنشدو هاد لي فالور هادو كنمثلوهم في واحد المنحنى اللي كيتسمى لا كاركتيرستيك تو سامبلومون. دونك نمشيو للسؤال اللي من بعد. quelle est la valeur de l'intensité du courant lorsque la tension entre ces bornes vaut 3. قلنا مين تيبان عندنا une tension entre les bornes ديال le conducteur ohmique كيدوز واحد لو كورون الكتريك اللي كنحسبوه بلومبيرمتر. دونك حنا قالوا لنا هنايا الا كان لا طونسيون 3 فولت دونك شحال غتكون لانتونسيتي. دونك باش غنعرفوا حنا ما درناش ليكسبيريونس ولكن عندنا واحد لو غراف قدامنا
اللي كيمثل شنو وقع في التجربة. دونك غنشوفو 3 فولت فين هي في لو غراف هنا. دونك 3 فولت غتكون هنايا. دونك شنو هي لا فالور كي لوي كوريسبون. دونك غادي نديرو الاسقاط على هاد المنحنى هذا والاسقاط على المحور اللي مثلنا فيه لانتونسيتي. دونك لا فالور غتجينا هنا تقريبا. دونك شحال هاد لا فالور هاد لا فالور هادي جو بونس هنايا عندنا كل ديفيزيون كتساوي 2. دونك 2 4 6 8 10. دونك كل تدريجه كتساوي 2. دونك هنا غتكون 6 وفايتينها ب 2 بيتيت ديفيزيون. دونك تقريبا سي 6. دونك لي بيتيت ديفيزيون جو بونس كل وحده كتساوي دونك كتنا 5. دونك كل وحده كتساوي 0.4 جو بونس. وي كل وحده كتساوي 0.4. دونك ابوبخي غتكون عندنا تما ابوبخي 6.8. دونك 6.8 ملي امبير. هذه هي لا فالور كي كوريسبون ا 3 فولت. كيسيون نيميرو سي. دونك هاد لي فالور هادو نقدروا نلقاوهم بطريقه ماشي دقيقه سي با غراف مي نحاولوا نلقاوهم وصافي. دونك كيسيون سي pour quelle tension appliquée entre ces bornes l'intensité de courant vaut 20. هاد المره عطاونا l'intensité وبغاونا نلقاو la tension qui lui correspond. دونك l'intensité هي 20. دونك 20 غتكون هنايا. الا درنا الاسقاط لو بو غتجي هنا تقريبا. ولا درنا عاوتاني الاسقاط على المحور الاخر لو بو غتجي هنايا. دونك فايته تقريبا هذه 9 فايتها بتدريجه وحده. دونك جو بونس 9.2 à peu près 9.2 volts. Donc question D, quelle est la valeur de la résistance de ce dipôle? Donc puisque le dipôle c'est un conducteur ohmique, donc il va vérifier la loi d'Ohm اللي كتقول لنا بأن R égale à U sur I. Donc puisque c'est un conducteur ohmique, donc غادي يحقق لنا la loi d'Ohm. Donc il a عرفنا la tension ou l'intensité qui lui correspond. نقدروا نحسبوا R. Donc نقدروا نخدموا soit ب 3 فولت avec 6.8 ولا نخدموا ب 20 avec 9.2. Donc إلا كانوا لي ميزور ديالنا مزيانين غادي نلقاو une valeur précise. Donc غادي نخدم انا مثلا بهذه الثانيه. Donc je vais prendre بالنسبه لا tension c'est 9.2 volts. وبالنسبه l'intensité c'est 20 milliampères. Donc tu calcules fait. Donc قبل ما نديرو الكالكول باردون خاصنا نحولو puisque هنا l'intensité elle est en milliampères. donc غتولي عندنا 9.2 فولت مقسومه على 0.02 ampères. دابا يمكن لينا نديرو القسمه. je vais prendre la calculatrice مرة أخرى. donc 9.2 مقسومة على 0.02. tu calcules fait كنلقاو à peu près 460. donc شنو 460 اوم. donc هذا هو ليكزيرسيس. كان ممكن نخدمو ب 3 فولت avec 6.8. donc غنلقاو تقريبا لا ميم فالور. وبالنسبه لي نلقى دي فالور اللي خدمت التمرين نلقى دي فالور مغايرين شويه مثلا 465 او بلا 450 ولا شي حاجه بحال هكا. دونك كتعتبر صحيحه ايضا لان هادو سون دي ميزور وهادي سي اون ميثود اللي هي غرافيك ما غتكونش دقيقه بزاف. Donc on passe à l'exercice numéro 4. Une lampe est traversée par un courant de 250 mA. La tension à ces bornes est de 240 volts. Donc عندنا واحد البولة قالوا لنا la tension entre ces bornes هو 240 فولت. دونك خدمناها بواحد لا طونسيون وداز فيها ان كورون اللي كيساوي 250 ملي امبير. دونك هذه سي لا طونسيون وهذه سي l'intensité. دونك شنو هو السؤال؟ déterminer sa résistance. دونك هنا مباشرة كنفكروا فاش كنفكروا في لا لوا دوم
حيت شنو هي لا لوا اللي جامعه هاد لي غروندور اللي هما U I et R ça veut dire la résistance هي لا لوا دوم. دونك واش يمكننا نطبقوا لا لوا دوم في une lampe ou de façon exacte non. La lampe n'est pas un conducteur mais de façon approximative. Donc la lampe on peut la considérer comme conducteur ohmique. Donc علاش ماشي à 100% un conducteur ohmique puisque sa résistance change avec la chaleur. Mais on va pas entrer dans les détails هادو. Donc on va la considérer comme conducteur ohmique. Donc d'après la loi d'Ohm, donc عندنا الحق نكتبو شنو غنكتبو بان U égale R fois I. دونك في التمرين هذا شنو بغينا نحسبو R. اذا اولا نكتبها لتحت. دونك R égale U sur I. Donc la tension c'est 240 volts, l'intensité c'est 250 milliampères. مرة أخرى واش غنديرو الكالكول؟ non parce que ماشي كلشي بلي unités internationales. بالنسبة la tension c'est bon غنخليوها كما هي. وبالنسبة l'intensité on va la convertir غتولي شحال 0,25 ampères. دابا يمكن لينا نديرو الكالكول. Donc on prend la calculatrice. 240 sur 0,25 ça nous donne 960 ohms. Question 2. Déterminer sa puissance. Donc بغينا نحسبو دابا la puissance. إذا مباشرة شنو هي العلاقة اللي تعلمنا في الدرس بالنسبة ل la puissance. La puissance c'est l'intensité, c'est la tension fois l'intensité. Ça veut dire U fois I. Donc واش عندنا هاد لي دوني هادو؟ Oui, on peut faire les calculs مباشرة. بالنسبة ل U c'est 240 volts. بالنسبة ل I c'est 0,25 ampères. دابا يمكن نديرو الكالكول مباشرة. Donc P égale, donc je vais prendre la calculatrice مرة أخرى. 240 fois 0,25 et le résultat c'est 60 watts. هذا هو التمرين رقم 4. نزيدو واحد التمرين آخر، التمرين رقم 6. Donc exercice 5. Une lampe d'une puissance 70 watts est traversée par un courant continu d'intensité 2 ampères. Donc عندنا عاوتاني une lampe عطاونا la puissance وعطاونا l'intensité وبغينا نحسبو U. Donc شنو هي العلاقة اللي جمع هاد لي 3 grandeurs؟ Donc P égale U fois I. Donc واش بغينا نحسبو حنا؟ بغينا نحسبو la tension. Donc العلاقة غتولي U égale P sur I. Ça veut dire la puissance sur l'intensité. عندنا بالنسبة ل P عندنا c'est 70 watts. بالنسبة l'intensité c'est 2 ampères. Tu calcules fait c'est 35 pardon, pas ampères mais 35 volts. Question 2. En utilisant la loi d'Ohm, calculer la valeur de la résistance R de cette lampe. Donc عاوتاني عندنا des données اللي كيخليونا نفكروا مباشرة أن العلاقة المناسبة هي شنو؟ هي la loi d'Ohm puisque بغينا نحسبوا R. Donc on peut utiliser la loi d'Ohm. مباشرة غنكتب R égale à U sur I. هاد العلاقة ملي جبناها من la loi d'Ohm اللي كيقول لنا بأن U كتساوي R fois I. دونك R تساوي U على I. دونك يمكننا نكتبوها مباشرة بهذا الشكل هذا. دونك في هاد لا كيسيون هادي ممكن نخدموها هكذا وممكن نخدمو بطريقة أخرى. دونك نكملو بعدا. بالنسبة la tension c'est combien? C'est 35 volts. بالنسبة l'intensité c'est 2 ampères. Si je ne me trompe pas. دونك نديرو دابا القسمة. تعطينا شحال؟ 17.5
5 أوم. قلت بالنسبة لهذا السؤال كاينة طريقة أخرى، دونك ممكن نستعملو هاد العلاقة هادي اللي تعلمنا أيضا في الدرس، اللي كتقول لنا بأن لا بيسونس إيكال R فوا I أو كاري، مي هاد اللي درنا الأولى سي بلي سامبل. دونك بلا ما نكمل نمشيو ليكزارسيس واحد آخر، نزيدو ليكزارسيس نيميرو 6 ونحبسو. Exercice 6. Sur une plaque signalétique d'un fer à repasser، دونك عندنا واحد لو فير à repasser مكواس، دونك مكتوب عليها هاد لي دوني هادو، مكتوب عليها 100,000 واط et 200 فولت. دونك لا كيسيون الأولانية كو سينيفيي هاد لي فالور هادو بالنسبة ل 100,000 واط. دونك هاد لا فالور اللي كتكون مكتوبة على المكواس، دونك باينة سي اون بيسونس من الوحدة ديالها، سي اون بيسونس بيسكو مكتوبة على لاباراي سجلها عليها لو كونستركتور دونك أو الصانع، دونك سي اون بيسونس اللي كنقولو عليها بيسونس نومينال. وشنو كتعني بيسونس نومينال؟ يعني لا بيسونس اللي غادي يستهلكها ou bien qui va être consommée par هاد l'appareil si il fonctionne de façon normale. وهاد l'appareil باش تخدم de façon normale خاصنا نخدموها بشحال 200 فولت. وهاد 200 فولت شنو كتسمى؟ سي une tension اولا، c'est une tension puisque c'est la tension اللي خاصنا نعطيو l'appareil باش تخدم بشكل جيد، دونك أو بشكل عادي غنسميوها tension أو كتسمى tension nominale. Donc c'est la tension qu'il faut appliquer à l'appareil pour qu'il fonctionne de façon normale. Question numéro 2. Calculer l'intensité qui traverse le fer à repasser si la tension de fonctionnement est de 220. Donc في هاد السؤال هذا بغاو نحسبو l'intensité qui traverse هاد l'appareil. دونك شنو هما لي دوني بعدا شنو هو الحاجة العلامة الأخرى اللي غنعتمدو عليها؟ سي لو فونكسيونمون نورمال ديال هاد لاباري. دونك خدمناها بشحال 220. دونك بيسكو خدمناها ب 220 غتستهلك لا بيسونس ديال 100,000 واط. دونك شنو هي العلاقه اللي كتجمع هاد لي كروندور هادو؟ دونك اون بي ايكال او فوا اي. فهاد لا كيسيون هادا شنو بغينا نحسبو؟ دونك اون فو كالكولي l'intensité, donc I égale à quoi? C'est P sur U. دابا يمكن لي ندير l'application. بالنسبة ل P c'est 100,000 watts. وبالنسبة l'intensité c'est 200 volts. Tu calcules fait. Donc je vais prendre la calculatrice. Donc 1100 pardon, watts sur 200 volts. Ça nous donne 5 ampères. On passe. 3. Calculer la résistance du fer à repasser. Donc بالنسبة لهاد السؤال هذا نقدروا نطبقوا جوج العلاقات، سواء لا لوا دوم سواء العلاقة ديال لا بيسونس اللي فيها ار. دونك اللي ساهل ونخدموا بلا لوا دوم. لا لوا دوم دونك عندنا U égale à R fois I. دونك كما درنا في واحد السؤال سابق ما غاديش نكمل، غنكتب غير العلاقة فقط. دونك هذه هي العلاقة اللي غنخدموا بها et on va faire les calculs مباشرة. دونك باقي لنا التمرين رقم 7 و 8 غنخليهم لا بارتي 2، غنخليوها في لا بارتي 2 في الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك شكرا على حسن المتابعة، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.